ठीक है आस है देखी जो है कौन है तमें सब आड़ आस हिंदी फिल्म देखो ओडिया फिल्म देखुन है आम आगु बढ़िया ना नहीं है पछुआ रही जाए आस हाँ साउथ मंत्र एटा पूरा रिमिक्स ହେଇଛି A1 ଅଛି पूरा ना हाँ फेरियो ना ଏବେ स्टार्ट ହେଲା ପରା ଏ ବରମପୁର ରେ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଡା ଅଛି ଆର ତିରକାଳ ହବ हाँ बरमपुर रे पूरा प्रॉपर बरमपुर रे ହେଇଛି पूरा माने पूरा दिल खुश इंडिया रो हबार थिला आगु करि पान नथिले आगे कर देले आ हिरोइन दिलदार बोले से टाइप आगे अच्छी साउथ फिल्म साउथ मूवी गुरी ହେଇଛି ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା एक्चुअली ସମସ୍ତ ରୋଲ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅଛି ଭାଇ ସବୁଠୁ ହିରୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଲାଗିଲା ପୋଲିସ ବାଲା ଚଳିବ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରୋଲ ବଢିଆ ଅଛି ସିନ୍ ଭଲ ଅଛି ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମକୁ ଟକ୍କର ଦେଇଦବ ସେ ତ କହିହବନି ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିହବନି ଏଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର ହଁ 1 ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ପାର୍ଟ 1 ଭଲ ହେଲେ ଲୋକ ପାର୍ଟ 2 ଖୋଜନ୍ତି ପାର୍ଟ 1 ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର ନହେଲେ ହବନି ନହେଲେ ହବନି କଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ କହିବେ ହଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ପାର୍ଟ 2 ଟା ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିନେମାରେ ସବୁ ବେଲେ ହିରୋଟାର ସିନ୍ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନୂଆ ହିରୋ ଭଲ ମାନେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ତାପରେ ହିରୋଇନ ଟା ବି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ ଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ତା ଆକ୍ଟିଂ ଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୋଲିସ ଦଣ୍ଡପାଟ ହଁ ତାଙ୍କଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛତ୍ରପୁର ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ସବୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ତାପରେ ସବୁ ତ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ଟା ଦରକାର ଯେମିତି ହେଲେ गुड इवनिंग पिक्चर भल लगिला बट लास्ट को समस्त समस्त शास्ति पाइले किंतु दंडपाठ भी किसी शास्ति पाई आ भी आम खुशी लगी था हीरो लास्ट को बचिक दंडपाठ टे शास्ति पाई भल होता आ बाकी किसी भल अच्छे आम ब्रह्मपुर सब स्टाइल गुड़ा सब माने स्थान जो ये पिक्चर गुड़ा थी जो आम निजी गर्व लगुच आमर जो ब्रह्मपुरिया कांजी तोराणी से मस्त लगे गीतटा ना ठीक अच्छे थैंक यू ହିରୋଟାର ନା ଠିକ ଥିଲା ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ଏଙ୍କରିଂ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା कैरेक्टर तो सब गुड़ा भल अच्छी फिल्म तो चलो बोली भावुँ बहुत भल अच्छी हाँ ब्रह्मपुर भाषा ब्रह्मपुर भल अच्छी ब्रह्मपुर माने पूरा सराउंडिंग वगैरह को लेकिन प्रथम थर बोधे होती तो भल अच्छी धीरे धीरे एमती मुवी हो भल भल लगे समस्त निश्चय निश्चय यहाँ एनकरेज करवा आम ओडिया माने ब्रह्मपुर मान बहुत एनकरेज कर जमी साउथ मुवी चलुची अधिक एमती जदि ब्रह्मपुर रे शूटिंग हम तो बहुत भल लगे समस्त जमी कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर गुड़ा हेल्ले बहुत भल अच्छी हाँ बहुत भल लगे हाँ निश्चय से तो बहुत भल मजादार थिला कैरेक्टर सब गुड़ा भल लगे अभिनय भल लगे माने दमदार कैरेक्टर भी भल लगे पूरा पंच पूरा ब्रह्मपुर अच्छी तो से भल लगे थैंक यू ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସବୁ ଯାକ ମରିଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ କେତେ ଦେଖି ନା ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଟିକେ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଭଲ ଅଛି ଲୋକ ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ମିଶିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ମିଶିଛନ୍ତି ଆସିବେ ସବୁ ଆସିବେ इट इज ए वेरी ओडिया बहुत बढ़िया ओडिया फिल्म आसी मु समस्त ओडियावासी को ब्रह्मपुरवासी को अनुरोध करी आसतु निश्चय देखिकी जातु ब्रह्मपुर कलाकार मैंने ए पार्टिसिपेट कर बहुत बढ़िया आगामी दिन नेक्स्ट कलाकार मान को निश्चय आग को बढ़िया एक सहयोग कर एणु मु अनुरोध करी रिक्वेस्ट भी करी आसतु फुल बवाल करंतु आउ
मूवी को एंजॉय करंतु ठीक आस है देखी जो है कौन है तमे सब आड़ आस हिंदी फिल्म देखो ओडिया फिल्म देखुन है आम आगु बढ़िया ना नहीं है पछुआ रही जाए आस